I was your best friend. Since daghan kog extra nga t-shirt, og dili ko busy karon, mao ni nindot og na kay mga gamit. Kay bisag unsa nga design pwede ra nimo mabuhat. Kay bisag naong sa imong silingan nga chismosa pwede ra nimo i-print aw. Ha, char lang. So ganahan ko ani nga design nga USA. So ako na lang gi-add og pumpkin. Kay fall season naman karon. Dili full sa iya ha. Aw, char lang. Sayon og dali ra kayo ni buhaton. Imo ra nang pislit-pisliton ang machine diha, murag siya pislit-pisliton aw. Painiton sa nimo ang imong sanina daan gamit ang machine. Sa nimo ibutang ang vinyl. Dali ra kayo na, every 10 seconds humana nagpapilit. Ang nakanindot ani, bisag kapila pa nimo labhan, dili siya mo crack or magliki-liki. Bisag i-hot washing pa na nimo, mas muliki pa tong ngabil sa marites aw. Ha, joke lang. So bisag unsa nga design or color imong gamito, di ra jud kaayo. O di ba? Nice kaayo. Bye-bye.